तो चाला करबे যে একটা নীল পারে আল গিয়া तो चल के बहन उठे गल की जीवनी हमरा सुनो जान बढ़े जा बहुत बढ़े जा माँ बहन की महफिल बिल्कुल फुल है भाई। आपकी महफिल खाली खाली थोड़ी सी है लेकिन आदमी आ रहा है, देखो पीछे आदमी आ रहा है, वो लोग आ जाएगा। आप लोग थोड़ा खिसक के आगे आइए, जितना आगे आइएगा उतना ही सबक मिलेगा। चलो रे और थोड़ा खिसक के आओ बेटा, पीछे थोड़ा जगह खाली कर दो। वो लोग आ रहा है, आने दो। पीछे वाले पीछे बैठेगा, अरे पीछे वाले पीछे बैठेगा, तुम लोग आगे बैठो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। भगाओ शैतान। नारा लगाओगे तो शैतान भागेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसले के आला हजरत जिंदाबाद। सरजमीने की बाटोला वो খিকির টলা, सरजमीने খিকির টলা जिंदाबाद। বাচ্চাটি, বুড়াটি, জোয়ানটি, হুজুর মা বহিনটি, আমি কালিম আশরাফ जिंदाबाद। আমাকে জিন্দাবাদ বানালো তোরা। আজ पूरा राज्य की होবে আল্লাহ জানে। सब कोई जिंदाबाद, पता चला कि कोई मुर्दाबाद नहीं है। इंशाअल्लाह जब जिंदाबादी दिल्ली का आपने सबूत दिया, इंशाअल्लाह जलसा कामयाब रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पूरा बस्ती वाला भी खुश नसीब, आप भी खुश नसीब, जो बैठा है वो भी खुश नसीब। अल्लाह ने मुझको बंगाल से बिहार तक भेज दिया टिकट टोला में, ये भी हम खुश नसीब। सिर्फ एक दुआ और बाकी है। अरे बच्चा बैठ जाओ। जिसकी दुआ आखिर में होगी, बोलो जिसकी दुआ आखिर में होगी वही कामयाब रहेगा। आखिर में दुआ के लिए इंतजार करो। बोलो इंशाअल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पढ़ो वो मदीना वाले नबी पर, एक मर्तबा दुरूद पढ़ो वो मदीना वाले नबी पर, जो नबी तुम्हारे लिए हमारे लिए अभी भी मदीना में रो रहे हैं। बोलो नबी अभी भी নবী কাঁদছে গে মা, এ বাবু তোমার নবী আমার নবী কাঁদছে তোমাদের জন্য। নামাজ পড়িস না, রোজা নাই, ইবাদত নাই, बंदगी नहीं, खाची खूब काम खूब, लेकिन इबादत कुछ नहीं होता है ना भाई। इसलिए नबी रोते हैं। नबी ने तुमको इबादत देके गया और तुम नहीं करते हो तो वो बोलो नबी नबी खुश होंगे ना नाराज? नाराज। इसलिए भाई कामयाब रहो। कम से कम नबी को खुश करने के लिए नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। चलते फिरते, बोलो चलते फिरते, उठते बैठते, हर टाइम में नबी पर दुरूद पढ़ते रहो, कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे दुरूद शरीफ पढ़ते रहने से। तो सुनो, जलसा सुनने आए हो तो कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ के আকবর ভাই, আসগর ভাই তো জীবনই উঠে গেছে ভাই। এই যে খিকির টলা। ওয়ালাইকুম সালাম। দুরূদ শরীফ পড়ো। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা वाला आले सैयदना। बोलो माओ एक दिन माटिर भीतरे हवे घर। कदिन मरबो? एक दिन ना सब दिन मरबो रे? एक दिन। बोलो बोलो एक दिन माटिर भीतरे হবে ঘর রে। মনে আমার কেন বাঁধো দালান ঘর রে, পাগলা মন কেন বাঁধো দালান ঘর। এই পাগলা মন কেন বাঁধো দোতলার ঘর। কয়তলা? দুতলা। এ বস্তিতে আছে দোতলা। খুশের ঘর দেখতে আজ का পাকা ঘর। আব্বা গেল, আম্মা গেল, দাদা গেল, দাদি গেল, এই মা নানা গেল, নানি গেল, কেহ দুনিয়ায় থাকলো না। একে একে সবাই যাবে, দুনিয়ায় কেহ আসবে না। আর
দুনিয়া কেহ আসবে না রে পাগলা মন কেন বাঁধো দালান ঘর রে পাগলা মন কেন বাঁধো দালান ঘর। এটা তো আহুজা কোম্পানির মাইক, বাঙালি সাহেব। বাবা গেল আম্মা গেল কেহ ফিরে আসবে না, একে একে সবাই যাবে দুনিয়া কেহ থাকবে না। ঠিক না? উপায় নাই, বুড়া থাকে গেল, বাচ্চা চলে গেল। এই গ্রামের বিজি বাচ্চা মরেনি কোনোদিন, মরিলে এই গ্রামের ছোঁয়া। আর বুড়া বের আছে না ভাই? কারো বের বুড়াও চলে গেছে, বের বাচ্চা আছে। বাবা গেল আম্মা গেল কেহ আর যে আসলো না, একে একে সবাই যাবে দুনিয়া কেহ থাকবে না, একে একে সবাই যাবে দুনিয়া কেহ থাকবে না, দুনিয়া কেহ থাকবে না রে পাগলা মন কেন বাঁধো দালান ঘর রে পাগলা মন কেন বাঁধো দালান ঘর। আমার আঙুল দেখে বল কয়দিন? একদিন একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে পাগলা মন কেন বাঁধো রঙিন ঘর রে পাগলা মন কেন বাঁধো রঙিন ঘর। নবী এলো ওয়ালি এলো, আরে নবী আসলো ওয়ালি আসলো, এরাও কেউ যে থাকলো না, নবী আসলো ওয়ালি আসলো মা কেহ দুনিয়ায় থাকলো না। আরে হাসান গেল হুসেন গেল এরাও দুনিয়ায় থাকলো না, আরে হাসান গেল হুসেন গেল